Mayong gabi guys. So, Ayaw, di ma. isingan tabi bakal drive-thru nga galakat lang. Uy. Mayong gabi sa liwat no ari kita dire sa likod sang McDo. Dire kita masulod sa drive-thru. Mot na pwede lang kabakal biskan nagalakat. Wala kaya sa lakyan. As in ambot lang o pwede kabakal nga nagalakat. Kung balik ka na drive-thru, mabakal ka din. Boss, pwede lang kabakal nga galakat? Oo. Eh man baka drive-thru. Nang lamay sakyan ka mo. Wala ka lang ano eh, manubela. Hindi ma. Mga pon. Hello? Hello? Makdari sa good evening, matay cardor please. Burger lang day ang regular. Pila cardor sir. Anom? Okay, solo lang sir no? Solo. Okay, and then sir. Mula na. Okay sir. Anom ka burger McDo nga solo lang. Oo. Pwede Okay, pwede then. pwede lang kabakal biskan wais lakyan. Oo sir, okay lang sir. Okay lang. Sige. Forward na lang sir, thank you. Sige.